गुरु महिमा अलेख शरण गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफ नूतन वर्ष 2024 अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउची जानुआरी मासर मासिक राशिफल। वीडियो आरंभ करने पूर्वरु आपण मानक मोर अनुरोध जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसीचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। आमर यही चैनल रे दैनिक राशिफल शतकड़ा 100 को 100 ठीक दिया जाउअछि। मासिक राशिफल मध्य दिया जाउअछि। आपण माने राशिफल देखंतु और सांग साथी मानकु शेयर करंतु। आसंतु एबे जानिबा जानुआरी मासरे तुला राशि सकाशे मासिक राशिफल। तुला राशि राशि चक्रर सप्तम राशि। राशिर अधिपति शुक्र ग्रह और शनि ग्रह यही राशि रे उच्च स्थान। यही तुला राशि सौर मंडलर 180 डिग्री रु 210 डिग्री मध्य अवस्थित। यही राशिर शुभ संख्या 1, 3, 7 और 9। शुभ बार शनिवार, बुधवार और शुक्रवार। अशुभ संख्या 5, 8, 14, 17, 23 और 25। घात बार गुरुवार, तृतीय चंद्र अर्थात धनु चंद्र घात चंद्र। घात नक्षत्र शतभिषा और घात तिथि द्वादशी तिथि। आसंतु एबे जानिबा तुला राशि जन्मित व्यक्ति मानकर ए मासरे कोन फलाफल रहिबो। जानुआरी मासर प्रथमार्धटी खुशी रे कटिबो। सप्तम रे बृहस्पति चलन फल रे विभिन्न नूतन परिकल्पना मान करिवे। समस्त कार्य सुचारु रूपे तुलाई प्रत्येक स्थान रे उच्च प्रशंसा भाजन हेबे। यही समय रे आपणकर नूतन भूमि लाभ हेबार जोग रहुची। अविवाहित मानकर बारंबार विवाह प्रस्ताव आसिबो। निसंतान व्यक्ति मानकर यही समय रे पुत्र लाभ जोग रहुची। मासर प्रथमार्ध रे आपणकर शक्ति वृद्धि हेबो। आपणकर शत्रु माने जेते चेष्टा कले मध्य कौनसी क्षति पहुंचाई पारिबे नाही। अचानक केउठारु विपुल परिमाण रे अर्थ लाभ जोग रहुची। निजर चाली चलन समस्त परिवर्तन होई जीवो। एही समय रे आपण माटी धरिले सुना पालटी जीवो। व्यवसाय रे आपणकर गुप्त शत्रु माने नीरव रही आपणकु सहयोगर हाथ बढ़ाई देबे। धन गर्भ रे आपण फुली उठिबे। जहाकु आपण भय करुथिले ताहा सहित आपण युद्ध घोषणा करिबे ओ विजयी मध्य होई पारंती। आपण प्रत्येक स्थान रे निर्भय रे विचरण करिवे। जेउ कार्य रे हाथ देबे तही रे आपण सफलता पाइबे। तृतीय रे बुध रही आपण को सफलतार शीर्ष रे पहुंचाई देब। हठात कौनसी बाह्य शत्रु आपणकर निकटतर हेब। आपण को व्यतिव्यस्त कर दे पारंती। आपण युद्ध घोर मनोवृत्ति धारण करी तांको हटाई देवार क्षमता आपणक पाखरे भरपूर होई रहिछि। आहुरी मध्य यही समय रे प्रेम व्यापार रे आपणकर इच्छा पूर्ण हेबो। शौकीन द्रव्य व्यवहार करिवे। शौकीन द्रव्यर व्यवसाय करी बहु लाभान्वित हेबे। बहु युवती मानकर केंद्र बिंदु पालटी जिवे। तांक माध्यम रे आपण जीरो हीरो होई जिवे। बड़ बड़ धनी लोक माने आपणकर बंधु पालटी जिवे। ताहांक माध्यम रे आपण जेउ कार्य भल केउ कार्य मंद
ତାହା ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ଶୁଭ କର୍ମମାନ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ଆୟତରେ ନ ରଖିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦୁର୍ନାମ ରଟନା ହେବ। ଅର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦବାଇ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁ ଅର୍ଥ ହାନି କରିବେ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ। ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ହେତୁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯୌନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ଯେତେ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକମେଳ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରି ଚାଲିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଲାଭ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବେ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ତାରିଖରେ କଣ ଘଟିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 2 ତାରିଖରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। 3 ତାରିଖ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ। 4 ତାରିଖରେ କଳହ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଅଛି। 5 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ଆସିବ। 6 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅତିଥି ଆଗମନ କରିବେ। 7 ତାରିଖର ଦିବସ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଯୋଗ ସମୟ ଆସିବ। 8 ତାରିଖ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ। 9 ତାରିଖ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ନିରାନନ୍ଦ। 10 ତାରିଖ 11 ତାରିଖ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। 12 ତାରିଖ ମାନହାନି ହେବ ଓ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଅଛି। 13 ତାରିଖ କଳହର ସମ୍ଭାବନା। 14 ତାରିଖ ମନରେ ଉଚ୍ଚାଟନ ହେବ। 15 ତାରିଖ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର। 16 ତାରିଖ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶତ୍ରୁ ହାନି ହେବେ। 17 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଅତିଥି ସେବା କରିବେ ଓ ପୂଜା ପାଠ କରିବେ। 18 ତାରିଖରେ ଘାତବାର। 19 ତାରିଖ ଶୁଭ ଦିନଟିଏ। 20 ତାରିଖରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 21 ତାରିଖ ମନରେ ଆଘାତ ଓ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। 22 ତାରିଖ ଘାତ ତିଥି। ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 23 ତାରିଖ ଆପଣ କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। 24 ତାରିଖରେ ଆପଣ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। 25 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଘାତବାର ଅଛି। 26 ତାରିଖ କର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। 27 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। 28 ତାରିଖରେ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି। 29 ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। 30 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମାନ୍ଦା ରହିବ। 31 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଦିନ ଅର୍ଥ କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତୁଳା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଛା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।